हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। आज हूँ अगस्ट मास 16 तारिख मंगलवार। चलतु जाने दिन टॉप न्यूज अपडेट। देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर आप जानीपारे से आपको अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व जदि आपण मैंने एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना तले रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर पाखरे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा समस्त न्यूज नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथमे पाइपर। आज प्रथम अपडेट एथर केमिति ढंग से परीक्षा देवे +2 पिला बढ़ुची छात्र छात्री और अध्यापकों संशय। युक्त 2 द्वितीय वर्ष पाठपढ़ा जोरसोर चली चलित शिक्षा वर्ष में केमिति रहिबा परीक्षा ढांचा ताकु नहीं आसीना स्पष्टता। कोरोना गत वर्ष भली क्वार्टर एंड परीक्षा हेबो ना वर्ष शेषक हेबो फाइनल परीक्षा से सीएचएससी स्पष्ट करू नथिबारु बढ़ुची छात्र छात्री और अध्यापकों संशय। एने गणशिक्षा मंत्री कहते +2 परीक्षा निष्पत्ति काउंसिल नेब 2023 रे युक्त 2 बोर्ड परीक्षा देवाक छात्र छात्री 100% सिलेबस परीक्षा देवे किंतु अद्यापति परीक्षा पद्धति केमिति रहिबो से संपर्क में जानी नाहंते। जेहेतु गत वर्ष कोविड कारण क्वार्टर एंड परीक्षा पद्धति लागू होइतला सही अनुसार प्रति 3 मासरे थरे परीक्षा हेउतला। शेषरे क्वार्टर एंड परीक्षार 20% और बोर्ड परीक्षार 80% मार्क मिसई फाइनल फल प्रकाश पाइथिला। हेले वर्ष कोरोना कोप नथिबारु गत वर्ष भली परीक्षा पद्धति रहिबो ना बदलिबो ताकु नै दूर हेउनी संशय। आउ 7 मास पर हेबा फाइनल परीक्षा सबुबले सीबीएसई को अनुसरण करुथिबा सीएचएससी काहेकि वर्ष आरंभ परीक्षा पद्धति नहीं स्पष्ट करूनी ताकु नहीं प्रश्न उठुथिबा बेले गणशिक्षा मंत्री कहते ए निष्पत्ति काउंसिल नेब क्यों पद्धति आपणैले ठीक हेबता परीक्षा परिचालना कमिटी बसी स्थिर करिवे। तेणु सीएचएससी अध्यक्ष कहते ए वर्षर परीक्षा ढांचा संपर्क में खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती अपडेट गोटे गला आसुछि आउ एक लघुचाप गोटे लघुचाप गला आसुछि आउ एक लघुचाप अगस्ट 19 बेला उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। एने सूचना देछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। अन्य पक्षर आगामी 4 दिन आज भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर बुलेटिन जारी कराଯାଇଛି। आज झारसुगुड़ा बरगड़ बलांगीर नुआपड़ा और नवरंगपुर जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह सब जिले 7 ରୁ 11 सीएम पर्यंत वर्षा होइपारे सेथिपई वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। 17 तारिख सकाळ 8:30 ରୁ 18 तारिख सकाळ 8:30 पर्यंत मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह 2 जिले 7 ରୁ 11 सीएम पर्यंत वर्षा होइपारे सेथिपई वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। 18 तारिख सकाळ 8:30 ରୁ 19 तारिख सकाळ 8:30 पर्यंत कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर कंधमाल बौद्ध सोनपुर बरगड़ संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर कटक खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह सब जिले में 7 ରୁ 11 सीएम वर्षा होइपारे सेथिपई वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। 19 तारिख सकाळ 8:30 ରୁ 20 तारिख सकाळ 8:30 पर्यंत जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक कटक जाजपुर बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल अनुगुल देवगड़ और सुंदरगढ़ जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह सब जिले में 7 ରୁ 11 सीएम पर्यंत वर्षा होइपारे। सेहिपरि कलाहांडी कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा बौद्ध बरगड़ संबलपुर और झारसुगुड़ा जिले में केतेक स्थान में प्रबल प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह सब जिले में 12 ରୁ 20 सीएम पर्यंत वर्षा होइपारे सेथिपई येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। परवर्ती अपडेट ओडिशा मध्य देशर विकास सहित ताल दे आगे चली कहले मुख्यमंत्री। काली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस उत्सव में जोगदे पताका उत्तोलन करते। अवसर में से राज्यवासी निजर अभिभाषण प्रदान करते। से कहते आज सारा देश स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन करुचे। जड़े भारतीय भाव में यह समस्त गर्व और गौरवर विषय। यह पवित्र अवसर में आपण समस्त मोर अभिनंदन। जातिर पिता महात्मा गांधी पंडित नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल मौलाना आजाद डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास नवकृष्ण चौधरी गोपबंधु चौधरी शहीद लक्ष्मण नायक वीर सुरेंद्र साय मां रमादेवी मालती चौधरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब बिजू पट्टनायक और पार्वती किरी परी महान संग्रामी मान नेतृत्व में आम स्वाधीनता हासिल करूँ। यह अवसर में से प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुचे। देशर शांति और सुरक्षा शहीद होता आमर जवान प्रति यह अवसर में मोर श्रद्धांजलि अर्पण करुचे। कोविड महामारी समय मानवजातिर सेवार शहीद होता कोविड योद्धा मानक मोर श्रद्धांजलि अर्पण करुचे। आमर स्वाधीनता थिला कोटि कोटि भारतीय मानक विजय सत्य और हिंसार विजय। यह विजय सारा विश्व को रास्ता देखाई। गत 75 वर्ष देश अनेक माइलस्टोन हासिल करिছে। कृषि शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान प्रजुक्ति विद्या शिल्प गवेषणा आदि विभिन्न क्षेत्र में भारत आज आगुआ देश सह प्रतियोगिता करि पारुছে। आम ओडिशा मध्य देशर विकास सहित ताल दे आगे चलिছে।
75 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଦେଶକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇছে। ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇছে। ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁছে। ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହେବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କ୍ରୀଡ଼ା ହବ ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ 70 ଲକ୍ଷ ମାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ତି ସଫଳତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ଶିକ୍ଷା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରୁছে। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିছে। ଗାଁର କୃତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିছে। କୋଟିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 315ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅବସରରେ 5000 ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50ଟି ହଷ୍ଟେଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର 3000 ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଆମର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିছে। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ରୋମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଶେଷା କିଷାନଙ୍କୁ ଭେଟି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଜାତୀୟତାବାଦରେ କାମ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ହକିର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ପରାଜିତ କରିବା ଆମ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦିନର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା ତେବେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ପାଠ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ଚିଠିକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଓ ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଚିଠିର ନକଲ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଡିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କିଛି ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସି ବସି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀକୁ ବେଶୀ ବିପଦ, ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 30ରୁ 40 ଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କଟକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ଆଠଗଡ଼ ଓ ବାଙ୍କିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର କିଣ୍ଟୋଲ, ଭାପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧର ହରଭଙ୍ଗା ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ମହାରାଜାପୁର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ଆର୍ସି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ରାତିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ତେଲକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ତେଲ ନଦୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇছে। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ତେଲ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଲ ନଦୀ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ତେଲ ନଦୀରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଥିଲା। ଆଜି ତା ବଢ଼ି 5.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ହେଲାଣି। ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପଶୁଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡର 9 ଲକ୍ଷ ଓ ତେଲ ନଦୀର 5.5 ଲକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସବୁ ପାଣି ମିଶିଗଲେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆଡ଼ିବାକୁ ହୀରାକୁଦର 8ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କିଆ ମାରିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କମଳାପୁରଠାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି କେତେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କିଆ ମାରି ପେଲାଠେଲା କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଏକତା ବିଜେଡିର ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ନେତା ଥିଲେ।
मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भाव में से निज निर्वाचन मंडली सहित हिंसाली दायित्व भी बुझुले किंतु पर श्री पाणिग्राही घर उपर चढ़ाऊ कर गिरफ कर निजुक्ति पुओ कोटी कोटी टंका ठकई कर अभियोग आसी विजु जनता दलू बहिष्कार कर से किंतु बीजेडी अच्छा प्रदीप कही आसुले। परवर्ती अपडेट आगामी 25 वर्ष पर आमको पंचप्राण उपर ध्यान देवाक पड़िबो कहले प्रधानमंत्री मोदी। आगामी 25 वर्ष पर आमको पंचप्राण अर्थात 5 प्रतिज्ञा पर ध्यान देवाक पड़िबो बोली काली भारतर 76तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में लालकिल्ला जातीय पताका उत्तोलन कर अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी कहते पंचप्राणर प्रथमटी हूँ बृहत्तर प्रतिज्ञा और विकसित भारतर प्रतिज्ञा सह अग्रसर होगा। द्वितीयटी हूँ दासत्वर समस्त चिन्ह पछे देवा। तृतीयटी हूँ आमर ऐतिह्य गौरवान्वित मान करवा। चतुर्थटी हूँ 130 कोटी जनता मध्य एकता को सुदृढ़ करने और पंचमटी हूँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत नागरिक मैंने कर्तव्य प्रति दृष्टि देवा बोली प्रधानमंत्री कहते। प्रधानमंत्री आहरी जे भारत हूँ एक आकांक्षी समाज जो परिवर्तन सम्मिलित शक्ति संभव हुए। भारतीय मैंने सकारात्मक परिवर्तन चाहूँगी और से अवदान देवाक आग्रही। प्रत्येक सरकार ये आकांक्षी समाजर समस्या बुझा कथा। भारत हूँ गणतंत्र जननी। निजर 75 वर्ष यात्रा काल में भारत अनेक आह्वान सम्मुखीन हो प्रमाण कर सबूर मुकाबला करने को तार क्षमता अच्छे। उत्पत्तन आरंभ करने बेले प्रधानमंत्री मोदी कहले लालकिल्ला जाति को संबोधन कर मुझे स्वाधीनता पर जन्मित प्रथम व्यक्ति। परवर्ती अपडेट भट्टारिका पीठर लागिला 144 धारा। महानदी में मध्यम धरणर बन्या आसवा जो बड़म्बार अधिष्ठात्री देवी मां भट्टारिका पीठ जलमग्न होइछे। बन्याचल देखा लोकों भिड़ जमुछे। कौन अघटन न घटवा भट्टारिका पीठर जिला प्रशासन पक्षर 144 धारा जारी कर भट्टारिका पीठ को लोक जावाक बारण कर हीराकुदर एकाधिक गेट खोलिबा पर महानदी में मध्यम धरणर बन्या आसीछे। महानदी में बन्या आसवा फल बन्याचल मां भट्टारिका मंदिर भजन मंडप बुड़ी जाइछे। तेबे बन्या को देखि काली मां चलती प्रतिमा को बन्या आश्रयस्थली को स्थानांतर करापुरी बड़म्बार कमई बंगरीसिंगा गोपीनाथपुर और कंठाफुली अंचल संपूर्ण जलमग्न होइछे। लोकमानक घरे पानी पशि जाइछे। पानी घेर लोकमानक उच्च स्थान को स्थानांतर कराइछे। परवर्ती अपडेट उद्बोधन पर पिलामानक सह कथबार्ता करी भांगड़ा नृत्य देखिले प्रधानमंत्री। लालकिल्ला प्राचीर उपर देशवासी को उद्बोधन देवा पर प्रधानमंत्री निर्धारित कार्यक्रम किसी समय बाहर करी उत्सव स्थली में उपस्थित पिलामानक सहित आलाप आलोचना करथिले। लालकिल्ला रे आयोजित स्वाधीनता दिवस में जोग देवाई समग्र देशर तरुण एनसीसी कैडेट मानक आमंत्रण करा। आमंत्रित पिलामाने उत्सव स्थली में भारतर मानचित्र आकृति में ठिया होइथिले। निज निज प्रदेशर पारंपरिक वेश पोशाक साजी ठिया होइथिबा पिलांक चतुर्पार्श्व प्रधानमंत्री मोदी परिक्रमा करने सहित सेमानक आड़कू हाथ हलाइथिले। पिलामाने मध्य प्रधानमंत्री को हाथ हलाई अभिवादन जणाइबा सह तांको सह कथबार्ता करथिले। यह व्यतिरिक्त मध्यप्रदेश राजस्थान मणिपुर पंजाब नागालैंड लद्दाख जम्मू और काश्मीर आदि केतक राज्यों आसिथिबा सांस्कृतिक दल संगे परिचित होगा पर पंजाब आसिथिबा सांस्कृतिक दल को भांगड़ा नृत्य प्रदर्शन करने को अनुरोध करथिले। सेमाने मध्य आनंदरे भांगड़ा नृत्य परिवेषण करथिले। प्रधानमंत्री सेमानक नृत्य देखि भूयसी प्रशंसा करथिले। एथर स्वाधीनता दिवस उपलक्षे प्रधानमंत्री मोदी त्रिरंगा पटिथिबा पगड़ी परिधान करथिले जार किछि अंश लंबा होई तळ आडकु झुली रहितला। और एक विशेष घटना हला सबुथर पर एथर उद्बोधन देबा बेले प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर परिवर्ते कागजरे मुद्रित भाषण पाठ करथिले। परवर्ती अपडेट जय जवान जय किसान स्लोगान सहित जय विज्ञान और जय अनुसंधान जोड़िले प्रधानमंत्री मोदी। काली स्वाधीनता दिवस अवसर में लालकिल्ला जातीय उद्देश्य उद्बोधन देवा बेले प्रधानमंत्री मोदी डिजिटाल क्षेत्र में भारतर विकास को प्रशंसा करने सह जय जवान जय किसान स्लोगान सहित जय विज्ञान और जय अनुसंधान संयोग करते। से कहते 5G पर प्रतीक्षार अवसान घटी। एथर भारतर प्रति ग्राम डिजिटाल इंडिया पहुंची जीव। गाँ गंडारू आम डिजिटाल उद्योगी मैंने बाहर जड़े लोके विस्मित होती। एवं देश में डिजिटाल इंडिया उपक्रम और स्टार्टअप वृद्धि पाचे। टायर 2 और 3 नगरी मानक अनेक मेधावी बाहर देखा जाऊे। आम आम दक्षता पर भरोसा रखा उचित। डिजिटाल टेक्नोलोजी फल स्वास्थ्य क्षेत्र में आम देश में आमूल परिवर्तन संभव होइछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंते। परवर्ती अपडेट श्रीलंका नौसेना को डोर्नियर विमान उपहार देला भारत। श्रीलंका नौसेना निमंते एक डोर्नियर विमान प्रदान करिछि भारत। एहा द्वारा भारत महासागर में श्रीलंका नौसेनार पर्यवेक्षण क्षमता वृद्धि पाइब। दुई देश मध्य प्रतिरक्षा सहयोग को वृद्धि करने विमान प्रदान कराଯାଇଛି बोली भारत पक्षर कहुଯାଇଛି। कोलंबो एयरपोर्ट निकटस्थ काटुनायकଠାରେ ଥିବା श्रीलंका वायुसेना घाटीଠାରେ अनुष्ठित एक समारोह में भारतीय नौसेनार उपमुख्य भाइस एडमिराल एसएन घोरमडे श्रीलंका को नौसेना विमान हस्तांतर करिছে।
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଗୋପାଲ ବାକ୍ଲେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ତା ଭାରତକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହବନଟୋଟା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଜାହାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁପ୍ତଚର ଉପକରଣ ମିସାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ତା ଭାରତକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ବି ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଥିଲା।